آؤ اس در پہ چلے چل کے صدا دیتے ہیں۔ ممبر شریف پوری طرح سے بیدار ہے، میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ سرکار نئی متا شاہ ابدال مزار شریف آپ کی سلون شریف میں ہے، ضلع رائے بریلی میں، لکھتے ہیں جب اثر ہو عشق کا دونوں طرف، پھر تو آتا ہے مزہ دونوں طرف، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی نعیم دیکھتے ہیں مصطفیٰ دونوں طرف۔ کیا بات ہے، بے شک جب اثر ہو عشق کا دونوں طرف، ہائے ہائے واہ، پھر تو آتا ہے مزہ دونوں طرف، کیا بات ہے واہ، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی نعیم دیکھتے ہیں مصطفیٰ دونوں طرف۔ کیا بات ہے، روس کے پادریوں نے ایک شخص کو بہت مارا، ذوالنور مصری نے پوچھا ایک بزرگ نے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ تو پادریوں نے کہا کہ اس کو مار مار کر پاک کریں گے تاکہ یہ خدا کا نام لینے کے لائق ہو جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کہ اس کو سبحان اللہ سکھا دو، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، یہ ہے ہمارے رب کا نام، اس کو لیتے رہیں، کوئی شعر اچھا لگے تو مچل کر بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اس در پر چلے چل کے صدا دیتے ہیں، ایک آدمی بولے گا سبحان اللہ۔ آؤ اس در پہ چلے چل کے صدا دیتے ہیں، بھیک کے ساتھ یہ منگتے کو دعا دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خبردار خبردار، صرف ایک آدمی بولے گا سبحان اللہ۔ اب وہ ایک آدمی کون ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو تصور کرے، وہ ایک آدمی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آؤ اس در پہ چلے چل کے صدا دیتے ہیں، آؤ اس در پہ چلے چل کے صدا دیتے ہیں، بھیک کے ساتھ یہ منگتے کو دعا دیتے ہیں، پوچھتا ہے جو کوئی درد محبت کا علاج، راستہ ہم تیرے کوچے کا بتا دیتے ہیں۔ ہائے واہ واہ، پوچھتا ہے جو کوئی درد محبت کیا کا بات ہے، علاج، واہ واہ، راستہ ہم تیرے کوچے کا بتا دیتے بتا ہیں، دیتے ہیں، راستہ ہم تیرے کوچے کا بتا دیتے بہت ہیں، خوب، راستہ ہم تیرے کوچے کا بتا دیتے ہیں۔ حضرات جہاں نعتیہ شاعری سے عشق سنورتا ہے، وہیں تقریروں سے زندگیاں سنورتی ہیں۔ اب اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تیار ہو جائیں، قرآن و حدیث کا درس حاصل کر کے اپنی فتح اور کامرانی کا سامان مہیا کرنے والے عظیم الشان خطیب خلیفہ بحر العرفان حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ آفاقی، جو کرناٹک کی سرزمین سے آپ کی بزم محبت میں تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں مائک پہ تشریف لائیں، آئیے میری آواز سے آواز ملا کر کے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، فیضان سرکار غریب نواز، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان حضور بحر العرفان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول کا شرف حاصل کیا باری تعالی اللہ عز و جل کائنات کے مومنین سے خطاب عظیم فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تقوی شعاری اختیار کی، فذکر اسمہ، اور اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا خوب خوب ذکر کیا۔ اور تیسرے منزل پر میرا رب فرماتا ہے تقوی شعاری کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد، اس کی ذکر کے بعد، فصلا، اس کی بارگاہ میں نمازیں ادا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر طریقت، بحر ذخار معرفت، داعی کبیر، حضور بحر العرفان، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ الشاہ مفتی آفاق مجددی قدس سرہ النورانی نے بھی ہمیں اسی آیت کے مصداق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تقوی اختیار کرو، پھر رب کا نام لو، پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب خوب نمازیں ادا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا کے اندر اس فرش گیتی کے اوپر بے شمار اولیاء کرام تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا قدیر و جبار قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں رکوع اور سجود میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی یادوں میں گزار دیتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا
वली किसे कहते हैं? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होते हैं जो तकवा शिआर होते हैं, वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, वली वो होते हैं जो कायमुल लैल होते हैं, वली वो होते हैं जो शब बेदार होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के शामियाने के नीचे हमने अपने मुर्शिद बरहक को देखा, जिनकी रातें क़यामुल लैल के मिस्ताक था और जिनका दिन साइमुन नहार था और जिनका एक एक लम्हा याद इलाही में गुजरता था। अल्लाहु अकबर। वो जमीनों पर चलते थे, लोगों को हुकूक की दावत देते थे, मारिफत की दावत देते थे, रूहानियत की दावत देते थे, हक़ानियत की दावत देते थे, ज़िक्र व मुराक़बा की दावत देते थे। वो जब जमीन पर चलते थे, लोगों का हुजूम होता था, अज़्दहाम होता था, आशिकों का तातना होता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहां भी जाते थे अल्लाहु अकबर, चाहे वो उलमा हो, चाहे वक्त का वो कितना बड़ा मंतकी हो, हजरत सबसे पहले फरमाया करते थे आपने नमाजें अदा कर लिया है, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तलबा के अंदर इतनी देखभाल थी, ऐसी निगरानी थी, अल्लाहु अकबर। जब तलबा से उनका मुलाकात हुआ करता था तो कहा करते थे आज तुम मुराकबे में नहीं आए, आज तुम फजर की नमाज में नहीं आए, कल तुम कहाँ थे? इतने हजारों का मजमा, हजारों का तलबा वो जान लिया करते थे आज किसने नमाज पढ़ी है और किसने नहीं पढ़ा है। ये हुजूर बहरुल इरफान की निगाहों का फैसान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सिर्फ दर्स नहीं दिया करते थे, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो दिलों का हाल जान लिया करते थे। मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया बताता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर बहरुल इरफान, जब मैं महाराष्ट्र की सरजमीन पर था, शहर अमलनेर में, मौलाना सूफी आफ्ताब साहब गवाह हैं, हजरत हमारे यहाँ 10 मरतबा तशरीफ लाए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 प्रोग्राम हुआ, 10 कॉन्फ्रेंस हुआ और उन 10 कॉन्फ्रेंस में हुजूर बहैसियत सदारत सदर हुआ करते थे। आपकी निगरानी में प्रोग्राम हुआ करता था। वहां पर आज हजारों में हजरत के मुरीदीन हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुझे वसीयत किया करते थे मौलाना तुम मुराकबे में बैठा करो, थोड़ी सी तवज्जो दिया करो, थोड़ी मेहनत कर लो, अपने लताइफ को दुरुस्त कर लो। हजरत मुझे वसीयत करके चले जाते, 2 महीने 3 महीने के बाद पूछा करते थे मौलाना बैठते हो कि नहीं? मैं तो कहता था हुजूर हाँ बैठता हूँ, बड़ी पाबंदी से बैठता हूँ। हजरत ने मेरे मुंह पे फोन पर कह दिया मौलाना तुम बैठते नहीं हो, तुम नहीं बैठ रहे हो, तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो। ये था हजरत का अल्लाह अकबर, उनका कश्फ। वो कन्नौज की सरजमीन पर रहकर अपने शागिर्द के अहवालो मनाकिब को महाराष्ट्र की सरजमीन पर देख लिया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो कहते हैं निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे से बदल जाती हैं तकदीरें, होकर शौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हदीस फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। हदीस मुबारका है मोमिन की फरासत से डरो, लिअन्ना यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। अज़ीज़ान इस्लामिया, अल्लाह अकबर। हजरत मुजाहिदा फरमाया करते थे, मुराकबा फरमाया करते थे, सिर्फ शहर कन्नौज के अंदर नहीं, हजरत का मामूल था। हज़ारों उलमा प्रोग्रामों में जाते हैं, मैं किसी की मुखालिफत नहीं करता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किया, वहां हाजिर हुआ, मैं सोचा फला खतीब साहब से मुसाफहा ले लेता हूं, जरा इनसे हाथ मिला लेता हूं। हजरत साहब ने हाथ पकड़ने भी नहीं दिया, छूने भी नहीं दिया। हजारों का मजमा होता था। हुजूर बहरुल इरफान हर किसी से खैरियत पूछा करते थे, तुमने क्या खाया ये भी पूछा करते थे, तुम्हारा सफर कैसा रहा ये भी पूछा करते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे मुजतहिद इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा। फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कलम चला रहे हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, कलम चला रहे हैं,
ट्रेनों में बैठे हुए हैं, कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, अहादीस मुबारका की अहादीस मुबारका का मुताला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जब इसी सरजमीन पर मैंने हजरत को 4 सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस में देखा, हजरत स्टेज पर सदारत भी फरमाया करते थे, हर किसी की खैरियत भी पूछा करते थे, तुमने क्या खाया ये भी पूछा करते थे, तुम्हारा सफर कैसा रहा ये भी पूछा करते थे। आपकी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरी। कभी भी कोई ऐसा नुकात दुनिया में कोई इंसान साबित नहीं कर सकता है हुजूर बहरुल इरफान का कोई भी कौल फेल, उनका अफआल, उनका किरदार, उनका कैरियर, उनका कैरेक्टर, उनका रहन सहन कोई भी सुन्नत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं था। हर चीज आप रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल करके किया करते थे। और मर्द मोमिन होते ही वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करे। उनकी जिंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक हुआ करती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। हुजूर बहरुल इरफान को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ही इल्म में ऊंचा कमाल अता फरमाया था। अल्लाह ने बहुत ही हिकमत अता फरमाई थी, बहुत ही दानाई अता फरमाई थी। आप अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, इबादत और रियासत की बुनियाद पर पूरी दुनिया को आपने इकट्ठा करने की कोशिश की, मुत्तहिद करने की कोशिश की, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किया। और आपने दुनिया में यही पैगाम दिया, तुम एक होकर रहो, नेक होकर रहो और अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती से थामे रहो। सिवादे आज़म के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी को गुजारो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोग हजारों दुनिया की बातें हजरत को बताया करते थे, लेकिन हजरत यही फरमाया करते थे, यही नसीहत दिया करते थे, दुनिया क्या कर रही है तुम उन पर गौर मत करो, दुनिया क्या कर रही है तुम उन पर ना देखो, तुम अपनी जिंदगी मौलाना कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के मुताबिक गुजारो। तुम अमर बिल मारूफ की दावत दो, नहीं अनिल मुनकर की दावत दो, लोगों को भलाई की दावत दो और बुराई से रोको और इस आयत के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी को गुजारो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में आज बहुत से घरानों में पीर सादे होते हैं, पलकों में ऊंचा नाम हो जाता है। अल्लाह अकबर। उनमें उनकी क्या कहते हैं, उनका खानदान की वजह हुआ करती है, उनके खानदान का हाथ होता है। हमारे शेख तरीकत बहरे सखारे मारिफत इल्म रूहानियत के ताजदार सनदुल उलमा मुनासिर अहले सुन्नत दाई कबीर हुजूर बहरुल इरफान ने दुनिया को जो अपनी हकीकत मनवाई है, अपनी इबादत और रियासत की बुनियाद पर, आपके पीछे किसी का हाथ नहीं था, आपने मेहनत की, अल्लाह को राजी किया और अल्लाह ने आपको बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ने आपको बुलंद फरमा दिया। जिस दिल में तेरी याद है वो शाद है आबाद है, जो दिल तेरी याद से गाफिल रहा वो नाशाद है बर्बाद है। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये